अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल रशीद कैलिफोर्निया से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक इमरान खान का ख्वाब, मलक रियाज और 50 लाख मकान है। इस अहम टॉपिक पर आने से पहले मलक रियाज के पस मंज़र में जाते हैं कि उसका माजी क्या है, उसकी शॉर्ट बायोग्राफी क्या है और वो क्या चीज़ है जो इसका आज इमरान खान के साथ जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो मैं मलक रियाज के बारे में बताऊँ कि वो एक गरीब और मामूली छोटे ठेकेदार का बेटा था और मलक रियाज 8 फरवरी 1954 को सियालकोट के एक छोटे गांव में पैदा हुआ। उसके बाद इनका कुंबा बड़ा था तो 6 साल की उम्र में मलक रियाज के वालिद मलक आशिक हुसैन जो है अपने बड़े कुंबे के साथ रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए। ये 1960 की बात है जब इस्लामाबाद नया नया बना था। तो यहाँ पर उन्होंने सख्त मेहनत की और 1960 से लेकर 1969 तक उन्होंने बड़ा सुनहरी दौर देखा। उन्होंने बहुत अच्छे दिन देखे और लक्ष्मी उनके घर में छनाछन करती रही और उनके वो मलक रियाज बताता है वो हमारी ज़िंदगी के गोल्डन डेज थे। लेकिन 1969 के एंड में जो है मलक आशिक हुसैन का जवाल शुरू हो जाता है और फिर 1970 से लेकर 1985 तक मलक रियाज का जो दौर है बहुत ही ख़राब गुजरा, जिसपे स्पेशली 1970 से लेकर 1980 का दौर जो था वो बहुत ही ख़राब गुजरा। फिर छोटी सी उम्र में मजबूरन जब ये घरों में कई दिन फाके होने लगे तो मलक रियाज ने पहले भी अपने वालिद का हाथ बटाता रहा क्योंकि 8 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। तो फिर उसने एक जूनियर क्लर्क की जॉब शुरू कर दी और जॉब के साथ लोगों के घरों में वाइट वॉश करना, दूसरे ठेकेदारों के लिए रोड पे डामर बिछाना और कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो 10-10 माइल जो है पैदल चल के घर आना। कभी पैसे होते भी थे तो वो बचा लेता था कि चलो घर के किसी के काम में आएंगे। तो ये दौर इसी तरह से चलता रहा। फिर 26 की उम्र में 1980 में 1500 का उसको एक ठेका मिला और यहाँ से वो इंडिपेंडेंट तौर पर जो है अपना जो है उसने कारोबार जो है अपने वालिद का शुरू किया। तकलीफ़ें देखी, छोटे छोटे ठेके लेता रहा, थोड़ी थोड़ी तरक्की करता रहा, लेकिन हालात अभी भी नहीं बदले थे और मतलब कि ऐसा भी वक्त आ रहा था कि कई दफ़ा जो है घर की बिजली भी कट जाती थी कि बिल अदा नहीं कर पाते थे, बच्चे स्कूलों से निकाले जाते थे, फीस अदा नहीं होती थी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल जो है उसके सामने आए। कई महीने घर का रेंट भी नहीं दिया जाता था। तो ये बड़े उसके जो है तकलीफ दिन थे, लेकिन वो फाइट करता रहा, मेहनत करता रहा, दिमाग इस्तेमाल करता रहा। तो उसके बाद 1990 में बहरिया फाउंडेशन जो नेवी का एक ज़ैली अदारा है उसने मलक रियाज के काम, एबिलिटी और कमिटमेंट को देखते उसे रावलपिंडी में 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम जो है उसके हवाले कर दी और उसके बाद जो है मलक रियाज ने उसमें सख्त मेहनत की और बहरिया फाउंडेशन को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। खुद भी जो है कुछ स्टेबल हो गया, उसके अच्छे दिन जो है वापस आने लगे जो उसने 60 से लेकर 1969 में अपने वालिद के साथ गुजारे थे। अब मलक रियाज के घर में दोबारा से जो है दौलत छनाछन करने लगी। 1996 में बहरिया फाउंडेशन ने सारे हकूक बहरिया टाउन के मलक रियाज के हवाले कर दिए और उसको जो है उसका जो मोनोग्राम समेत जो है उसको ये हकूक दे दिए। ये मलक रियाज की ज़िंदगी का जो है
हसीन तरीन दिन था। उसके बाद मलक रियाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो 1990 से लेकर 2000 तक जो है मलक रियाज बहरिया टाउन के जो है काम करता रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट 1996 से ये खुद अकेला करता रहा। 2000 के बाद थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में केस चले, बहरहाल मलक रियाज वो जीत गया, क्योंकि वो उसका राइट था, क्योंकि उन्होंने उसको सारा कुछ लिख कर दे दिया था, मालकाना हकूक दिए थे। तो आज तक बहरिया टाउन मलक रियाज जो है लाजिम और मलजूम है। मलक रियाज और बहरिया टाउन लाजिम और मलजूम है। उसके बाद मलक रियाज ने शहरों के शहर बनाने शुरू कर दिए। सिर्फ घर, फ्लैट या होटल्स नहीं, रोड्स नहीं, ब्रिजेस नहीं, बल्कि शहरों के शहर आबाद कर दिए। रावलपिंडी से उसने इब्तिदा की, फिर लाहौर में आया, लाहौर के बाद फिर इस्लामाबाद में, फिर अब जो है कराची में। कराची में 3.5-4 साल के अंदर जो उसने शहर आबाद किया है, आप यकीन करें उस बंजर और रेगिस्तान के अंदर उसने वो शहर आबाद किया है जिसकी कीमत आज इस वक्त 25 बिलियन यूएसए डॉलर से लेकर 30 बिलियन यूएसए डॉलर है, जिसमें हुकूमत का या किसी भी अदारे का कोई भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ मलक रियाज का कंट्रीब्यूशन है जो ये उसने करके दिखाया। और आइंदा 5 साल में इसकी कीमत जो है 50 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा होगी। ये मलक रियाज को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उसने डेवलपमेंट की दुनिया में जो है एक इनकलाब पैदा कर दिया। स्कूल, कॉलेजेस, गोल्फ क्लब, क्रिकेट, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, लार्जेस्ट हाउसिंग सोसाइटी ऑफ एशिया, ऐसे ऐसे रोड्स और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि दुनिया हैरान और परेशान है कि एक मामूली मैट्रिक पास आदमी जो पहले साल फेल हो गया था, दूसरे साल भी मुश्किल से पेश हुआ, वो जो है इतने बड़े कारनामे उसने अंजाम दिए। अब बहरिया टाउन मलक रियाज के पास 100 से ज्यादा गैर मुल्की जो है बड़े बड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी के लोग जो है उसके अंडर जो है सुपरविजन में काम करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। इससे बड़ी और क्या अल्लाह ताला उस पे जो है नामत करे कि एक मैट्रिक पास को इतनी सलाहियत दे दी, इतना विजन दे दिया कि बड़े बड़े लोग जो है उसके जो है नीचे काम करते हैं। अब आते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत दिल दिया है और बहुत एक आला किस्म का करैक्टर भी दिया है। उसने अपनी जिंदगी में न जुआ खेला, न शराब पी, न किसी के साथ ज्यादती की, न कोई क्लब वगैरह में गया, और न किसी बुरी औरतों को जो है नजर से देखा। उसकी एक ही वाइफ है और उसी के साथ उसकी जिंदगी है, और वही कहता है कि वही मेरी जिंदगी है, मरना जीना उसी के साथ है। और उसने आज तक उसका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर नहीं चला। अब तो वो 65 का ईयर्स है, अगर कोई झूठी कहानी भी बनाए तो वो बन नहीं सकती। तो ये मलक रियाज का जो है करेक्टर रहा है। फिर उसके अलावा अल्लाह ताला ने उसको इतना खूबसूरत दिल दिया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर के वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो आज तक जो है कोई भी शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने जेब से इतना खर्च नहीं कर सका। उसने पाकिस्तान के अंदर 5 बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं जिसमें लाखों लोग अपना इलाज मुफ्त करा चुके हैं, हजारों ऑपरेशन मुफ्त होते हैं, हजारों डायलिसिस हर महीने जो है मुफ्त किए जाते हैं, जिस पर जो है करोड़ों अरबों रुपया जो है खर्च हो चुका है। और ये मलक रियाज अब तो उन अस्पतालों में जो है जिगर बदली, गुर्दे की बदली के भी ऑपरेशन गरीबों के लिए मुफ्त हो रहे हैं, जो बड़े महंगे ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा लंदन से एक 19 डॉक्टरों की टीम स्पाइनल न्यूरो सर्जन की भी लेकर आया, जिस पर भी करोड़ों रुपया खर्च आता है, वो मलक रियाज जो है बर्दाश्त कर रहा है। इसके अलावा हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत से लोग एक वक्त का खाना भी जो है मुश्किल से खाते हैं,
मलक रियाज ने ऐसे गरीब और मजबूर लोगों के लिए 50 से ज्यादा फ्री फूड सेंटर बहरिया दस्तरख्वां के नाम से बनाए हैं, जहां पर गरीब और मजबूर लोग 2 वक्त का खाना जो है मुफ्त खाते हैं। ये 365 दिन सारा साल चलता रहता है। ये तकरीबन पाकिस्तान के तकरीबन सब बड़े शहरों में 50 से ज्यादा सेंटर उसके काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसको इस्लाम से भी बहुत मोहब्बत है, तो उसने 55 से ज्यादा उसने हसीन और खूबसूरत मसाजिद बनाई हैं, जिसमें जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट मस्जिद और 3rd लार्जेस्ट मस्जिद वो भी कंप्लीट होने को आई है। तो ये भी मलक रियाज का एक जो है बहुत बड़ा जो है कारनामा है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, अगर पाकिस्तान में कोई भी एपिडेमिक डिजीज आ जाए, कोई भी डिजास्टर आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई बारिश आ जाए, कोई आग लग जाए, मलक रियाज के तिजोरियों के दरवाजे खुल जाते हैं और गरीबों को जो है फौरी इमदाद मिल जाती है। हुकूमत बाद में आती है, दूसरे लोग बाद में आते हैं, लेकिन मलक रियाज की इमदाद जो है फौरन आ जाती है। और ये है मलक रियाज का जो है खूबसूरत दिल, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अब आते हैं कि मलक रियाज कितना मोहब्बतन है, और उसके बाद जो है मैं इमरान खान के ख्वाब पर आऊँगा। इसका एक बड़ा ख्वाब ये भी है कि 50 लाख मकान जो है सस्ते और नए मकान वो 5 साल में पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए बनाएगा। मैं कहता हूं कि इससे मलक रियाज इन 50 लाख मकान बनाने के लिए बेस्ट चॉइस है। मलक रियाज को कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई सियासत नहीं चाहिए। वो एक मकबूल लीडर आया है, अवामी लीडर आया है, जिसने आते ही अच्छे इकदाम कर लिए हैं। तो मलक रियाज भी जो है एक मोहब्बतन है। वो मलक रियाज इस तरह चोर और डाकू नहीं है जो हमारे माजी के हुक्मरान जो है उन्होंने महल बनाए, उनको दोस्तों ने सुपर मार्केटें बनाई, मॉडर्न मॉल्स बनाए, अपने बिजनेस खोले, स्विस बैंकों में जो है बिलियंस डॉलर रखे। मलक रियाज का कोई स्विस बैंक में जो है वो $1 भी नहीं है, उसका अकाउंट ही नहीं है, और उसने कोई महल नहीं बनाया, कोई प्लाजा नहीं बनाया, कोई सुपरमार्केट नहीं बनाई। तो अगर वो चाहता तो वो मलक रियाज अपने मिलियंस एंड मिलियन डॉलर वहां कानूनी तौर पे जायज ले जा सकता था, क्योंकि वो अरबों रुपए का जो है टैक्स भी देता है। लेकिन वो कहता है कि मेरी रगों में जो है पाकिस्तान खून बनकर दौड़ता है, मुझे इसी मिट्टी में मरना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। तो आज वो भी, उसकी भी ख्वाहिश होगी कि उसको भी कौमी धारे में जो है शामिल किया जाए। माजी के हुक्मरान प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको बैक डोर से बुलाते रहे और जाती मुफादात उससे लेते रहे, और कुछ एंकर उसके मलक रियाज के जो है इमेज को भी डैमेज करते रहे। तो आज मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूं कि मलक रियाज को अगर आप जो है ये काम देंगे, ये 50 लाख मकान सस्ते और नए आप 5 साल में कहते हैं, वो आपको 2.5 साल के अंदर बना कर देगा, और दूसरों का जो है डेवलपर के मुकाबले में बेहतर और अच्छे जो है बना कर देगा। और फिर मैं इसकी आपको इमरान खान की एक वीडियो भी दिखाता हूं, जिसमें ये वो कह रहा है कि मलक रियाज जो काम करता है वो बेहतरीन होता है और आधे पैसे वो जो है करके देता है। तो मैं चाहता हूं कि इस मर्तबा मलक रियाज को कौमी धारे में जो है शामिल किया जाए, और उसको प्राइम मिनिस्टर के बैक डोर से नहीं बल्कि फ्रंट डोर से बुलाकर उसको इज्जत दी जाए। तो मैं समझता हूं कि मलक रियाज जो है ये बेस्ट चॉइस होगा 50 लाख मकानात बनने में, और ये कम कीमत पे बनाएगा, पायदार बनाएगा, मजबूत होंगे, देर पा होंगे, और उस पर कास्ट कम आएगी। टेस्ट के तौर पर किसी भी डेवलपर से 5000 मकानात बनाकर देख लें, मलक रियाज वही मकानात 5000 बनाएगा, लेकिन आधी कीमत या उससे थोड़ा सा ज्यादा,
اور اس سے بہتر کوالٹی اور جلدی بنائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ارتھ موونگ مشینری کنسٹرکشن کی بھی ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ ملک ریاض کو جو ہے قومی دھارے میں شامل کیا جائے، لیکن صرف ایک بات سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے ان اینکرز سے۔ کچھ اینکرز جو ہیں ملک ریاض کے خلاف ایک خاص نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں۔ اگر ملک ریاض جو ہے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لائے گا تو وہ اینکرز جو ہے اس میں بھی کیڑے نکالیں گے، اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے بہت ملک ریاض کے امیج کو جو ہے ڈیمیج کیا ہے۔ فرق ہی یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سڑکیں بنانے سے اور پل بنانے سے جدید نواز شریف جو میں موٹر وے بنا دوں گا۔ بھئی اگر یہ سڑکیں پل بنانے کے لیے اگر آپ کو ووٹ دی جائے تو میں آج کہتا ہوں کہ ملک ریاض بحریہ کو پرائم منسٹر بنا دو، وہ زیادہ آدھی قیمت پہ بناتا ہے اور زیادہ بہتر بناتا ہے۔ میں آج کہتا ہوں کہ ملک ریاض بحریہ کو پرائم منسٹر بنا دو، وہ زیادہ آدھی قیمت پہ بناتا ہے اور زیادہ بہتر بناتا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ عمران خان صاحب ملک ریاض کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ملک ریاض کی ایک شرط ہوگی اس میں۔ اگر ملک ریاض کو یہ جو ہے ذمہ واری سونپی گئی تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک میں ایک انقلابی جو ہے قدم ہوگا، لیکن ملک ریاض کی اس میں ایک شرط ہوگی، کیونکہ حکومت کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بہت کرپشن ہوتی ہے۔ اس لیے ملک ریاض نے نہ کبھی حکومت کے ساتھ کام کیا اور نہ کبھی کسی بینک سے لون لیا۔ مجھے پتا ہے جب میں پاکستان میں تھا تو اس ٹائم آفیسوں کے اندر اگر 1 کروڑ کا کام ہے تو 35 سے 40% جو ہے وہ کمیشن لی جاتی ہے، رشوت لی جاتی ہے کمیشن کے نام پر۔ تو ملک ریاض یہ کمیشن نہیں دے گا، یہ عمران خان صاحب کو خود یا اس کے اپنے قریبی دوست کو وہ سپرویژن کرنی پڑے گی کہ ملک ریاض 50 لاکھ تو کیا 1 کروڑ مکان بنا کر دے گا، سستے بنا کر دے گا، جو ہے کم قیمت پہ بنا کر دے گا، پائیدار ہوں گے، مضبوط ہوں گے، دیر پا ہوں گے، لیکن شرط ملک ریاض کی یہ ہوگی کہ وہ کمیشن نہیں دے گا۔ 1 ارب کا کام ہے تو 35-40 کروڑ، میرے خیال میں اب تو اور بھی زیادہ لینے لگے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اس شرط، اس کنڈیشن میں ملک ریاض کو یہ کام دیا تو یہ انقلابی قدم یہ ملک ریاض بہت یہ جلد وقت سے پہلے جو ہے پورے کر کے دے گا۔ آپ اس پر چیک اینڈ بیلنس کا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک ریاض سے پہلے، بحریہ ٹاؤن سے پہلے اس انڈسٹری کی کیا حالت تھی؟ یہ ایک مری ہوئی انڈسٹری تھی، ایک مردہ تھی جس میں ملک ریاض نے اپنے ویژن سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے اس مری ہوئی انڈسٹری میں ایک نئی اور فریش روح جو ہے پھونک دی ہے، اور وہاں پر اس نے لاکھوں لوگوں کو جابس دی ہے اور اتنا لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں آنے لگے ہیں، اور لاکھوں فیملیاں جو ہے اس میں آ چکی ہیں اور آ رہے ہیں۔ اور میں دوستو آپ کو ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں، ملک ریاض نے اپنی محنت اور دماغ سے اس ریئل اسٹیٹ کو جو ہے 5 انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دلائے ہیں، جس سے بھی پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آج بحریہ ٹاؤن، ملک ریاض کا بنایا بحریہ ٹاؤن ورلڈ کی سب سے لارجسٹ پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ بن چکا ہے۔ مجھے اس سے بڑی اور کوئی پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ اس سے بڑی نظر نہیں آئی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس ٹائم ورلڈ کی سب سے لارجسٹ پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اب جو ہے ہمیں جو ہے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، عمران خان کا ایک پروگریس پاکستان بنانا ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، ایک ڈیولپ کنٹری جو ہے انشاءاللہ اس کو جلد کرنا ہے۔ لیکن میں عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ آپ نے آتے ہی بڑے اچھی سادگی اٹھائی ہے، لیکن اس ٹائم
آپ ایک ہیرو کا جو ہے روپ دھار چکے ہیں. اس لیے بہت سارے آپ کے اندرونی دشمن بھی ہیں اور بیرونی بھی دشمن ہیں. آپ نے ساری اربوں کروڑوں کی سب آپ نے جو ہے ایکشن کرا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پرائم منسٹر کو بھی آپ جو ہے ایجوکیشن سینٹر بنا رہے ہیں, بہت بڑی اور بڑھیا بات ہے. لیکن آپ نے جو 2 گاڑیاں اور 2 ملازم رکھے ہیں, یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, کیونکہ اب آپ پبلک پراپرٹی ہیں اور عوام کا سمندر آپ کے پیچھے ہے, تو آپ کو فل سیکیورٹی رکھنی پڑے گی اپنی. یہ آپ اپنے لیے نہیں رکھیں گے, یہ عوام آپ کو چاہتے ہیں. اس لیے آپ اپنی سیکیورٹی میں خدا را کسی طرح سے اس پہ کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ اب قوم کو ایک لیڈر آ گیا ہے. پاکستان جو ہے صحیح ٹریک پہ آ گیا ہے, ترقی کرنے لگے گا, تو آپ کی حفاظت کرنا قوم کا کام ہے. تو ہم جو عوام ہے وہ سمندر کی طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہے, لیکن سیکیورٹی آپ اپنی جو ہے پوری کی پوری رکھیں کہ کوئی بیرونی دشمن یا اندرونی دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے پاکستان جو ہے ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی لوگ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی, دنیا دیکھے گی. لوگ آج کل اپنے پاسپورٹ بھی جلا رہے ہیں کہ مجھے نہیں باہر جانا, اور باہر کے لوگ کئی لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے کہ ہمیں واپس جو ہے پاکستان جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان کے لوگ پاکستان میں واپس آئیں گے, بلکہ باہر کے لوگ بھی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے جابس کرنے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت دور نہیں ہے. تو میں السلام علیکم پاکستانیوں. میرا نام ڈاکٹر عمران ہے. میں امریکہ میں فزیشین ہوں. مجھے تقریباً یہاں پہ 10 ایئرز ہو گئے ہیں. میں امریکہ میں یہاں پہ ریجنل ڈائریکٹر ہوں نیونیٹالوجی کے اندر. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے پرائم منسٹر کی ایک بات سنی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اپنے ملک کے ترقی کے لیے ایک رول پلے کریں. تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج ڈیسیژن لے لیا ہے کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں, آ کے اپنے ملک کو سرو کروں گا. میرا یہاں پہ لیک پہ گھر ہے, اور جتنی بھی میری یہاں پہ جائیداد ہے وہ سب میں بیچ کے سارے ڈالرز پاکستان لاؤں گا, اور اپنے ملک کو اس کرنٹ جو پرابلمز ہیں انشاءاللہ اس سے ہم سب مل کے نکالیں گے. میری وائف بھی یہاں پہ فزیشین ہے, اور میں نے انہیں بھی بتا دیا ہے کہ آپ بھی اپنی جاب سے ریزائن کریں, اور انشاءاللہ ہم پوری فیملی سب کچھ چھوڑ کے امریکہ سے اپنے کنٹری کو اور اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں. اور میری امید ہے تمام اوورسیز پاکستانی سے کہ تمام لوگ بڑھ چڑھ کے اپنے ملک کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں گے. یہ اللہ میاں نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, اور اس میں سب لوگوں نے جو پاکستان سے باہر ہیں اور جو پاکستان کے اندر ہیں, ان سب نے مل کے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے. پاکستان زندہ باد. میری عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ملک ریاض کو جو ہے قومی دھارے میں لائیں. اس کو نہ کوئی دولت کی ضرورت ہے, نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے, نہ کسی سیاست کی ضرورت ہے. وہ ایک عظیم محب وطن ہے, تو اس کو چانس دیا جائے اور اس کو فرنٹ ڈور سے جو ہے بلایا جائے کہ آؤ بیٹھو, کیا تم جو ہے ملک کی خدمت کر سکتے ہو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ کو ڈیم بنانے میں بھی مدد کرے گا, IMF کا قرضہ اتارنے میں بھی مدد کرے گا, اور آپ کو ایک نیا دوسرا شہر بھی آباد کر کے دے گا, اور 50 لاکھ کی جگہ آپ کو 1 کروڑ سستے اور نئے مکان بھی غریبوں کے لیے جو ہے کر کے دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک بہت بڑا ویژن دیا ہے. اللہ پاکستان کا نگہبان, اللہ آپ سب کا نگہبان. اسی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالرشید کو اجازت دیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.